যিনি যে কোনো সময় যখনই বাতিলরা মাথা চারা দিয়ে উঠেছে, তাদের প্রতারণাকে বাতিল ফিরকার মতবাদকে চিরতরে দাফন করার জন্য তার অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেই বাতিল ফিরকার মাথাকে কুচলিয়ে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আজকে হুজুর এই প্রোগ্রামকে এই সৈয়দপুর বাসীর পক্ষ থেকে বাতিলদেরকে জবাব দেওয়ার জন্য প্রায় 3 দিন ধরে সৈয়দপুরে অবস্থান করে আজকে এই প্রোগ্রামকে সফল করে বাতিলদের দাঁত ভাঙা জবাব দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। সেই আমাদের প্রাণপ্রিয় শ্রদ্ধা হুজুর, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলেম দ্বীন, আলেম সম্প্রদায়ের গর্ব, আমাদের জন্য এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরতুল আল্লামা ডক্টর সৈয়দ ইরশাদ আহমদ আল বুখারী মাদ্দাজিলুল আলী, তিনি আমাদের মাঝে তাশরীফ আনতেছেন এবং ইনশাআল্লাহ মূল্যবান বয়ান পেশ করতেছেন। হুজুরের সম্মানে জোরে সোরে একটু নারা আওয়াজে নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত, হযরতুল আল্লামা ডক্টর সৈয়দ ইরশাদ আহমদ বুখারী, কায়েদে আলা হযরত, مسلك على حضرت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله خالق الأكوان ومعلم الإنسان وخالق الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان، أحاط كل شيء علما وأحصى كل شيء عدده، بيده الأمر كله، ولله غيب السماوات وما في الأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفه من خلقه وخليله. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সৈয়দপুর কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই জশ্নে ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলের সম্মানিত মেহমানানে গ্রামী, मेहमानाने गिरामी, आप यार लिख के बोलो ना, लिख के बोलो वरना आप आज जाओ स्टेज पर। मेहमान गिरामी, हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवारुल्लाह साहब दामत बरकातुल आलिया, हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती इनायतुल्लाह साहब दामत बरकातुल आलिया, हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती इदरीस साहब, जनाब मुफ्ती मौलाना शाह आलम साहब, सदर मजलिस जनाब मौलाना मुश्ताक अहमद नूरी रजवी साहब, दीगर हमारे जनाब सूफी जिलानी साहब, शाह गुलजार साहब भाई, दीगर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और हमारे सुन्नी भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे फ़ोन आया थोड़ी देर कबल कि बराए करम थोड़ी देर के लिए आप उर्दू बोल दीजिए,
کہ بہت ساری ماں بہنیں اپنی اپنی بلڈنگ پر کھڑی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، وہ تقریریں سن رہی ہیں. میں ان کے لیے چند الفاظ اردو میں بولوں گا. آج یہ پروگرام آپ کو معلوم ہے، یہ ہم نے صرف ایک دن میں ارینج کیا ہم لوگوں نے. گزار بھائی، صرف ایک دن میں ہم لوگوں نے ارینج کیا ہے، اور ہم بالکل کھل کر یہ بات کہنا چاہتے ہیں اور اعلانیہ طور پر یہ بات کہیں گے. سید پور میں 90% لوگ میلاد و قیام کے ماننے والے ہیں. سید پور میں 90% لوگ غوث پاک پر جان نثار کرنے والے ہیں. سید پور کے 90% لوگ غریب نواز کے نام پر جان قربان کرنے والے ہیں. یہاں کے ماحول کو اگر کوئی گندا کرنا چاہے تو اس کی پوری ذمہ داری اس کی رہے گی. نہ تم شیر کو چھیڑو گے، نہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. شیر کو جب چھیڑو گے تو تمہاری جان پر پڑے گی. بہتر ہے کہ شیر کو سونے دو. ہر سنی یہ شیر خدا کا شیر ہے. سید پور کے سنی مسلمان اگر تھوک دے، اکٹھا تھوکے تو اس میں دیوبندیوں کو ستار کاٹنا پڑے. اگر یقین نہ آئے تو آج تم چیلنج کرو، ہم کل اکٹھا سہیل رانا موڑ پر ڈرام کا ڈرام تھوک کر اکٹھا کر کے دکھا سکتے ہیں. بولو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ارے جب ہمارے تھوک کے تم لائق نہیں، جب ہمارے تھوک میں تمہیں ستار کاٹنا پڑے گا تو پھر ہم تمہارا نام اپنے اسٹیج سے لینا گوارا نہیں کرتے. اور میں صاف طور پر بول دینا چاہتا ہوں، ہمارے آپسی اختلاف کو سامنے رکھ کر، یہ مسلک کے اختلاف کو سامنے رکھ کر کوئی اگر یہ سمجھے کہ سنیت کو ذبح کرے گا، کوئی اگر یہ سمجھے کہ سنیت کو اپنے قدموں سے کچلے گا، خدا کی قسم میں ڈاکٹر اشاق بخاری کر رہا ہوں، سنیت کے لیے اگر جان دینی پڑے سب سے پہلے میں جان دوں گا. ہمارے اختلافات الحمدللہ یہ کسی مسئلے پر تھے، لیکن جب سنیت کی بقا کی بات آئے گی، سنیت کے لیے خون دینے کی بات آئے گی، چاہے وہ صوفی جیلانی صاحب ہو یا مولانا محمد علی صاحب ہو یا کوئی اشرفی بھائی ہو یا کوئی رضوی بھائی ہو، ہم سنیت کے معاملے میں تمام ایک ہیں. سنیت کے معاملے میں ہم سب ایک ہیں. ہمارے الحمدللہ یہی اسلاف سے چلا رہا ہے. سنیت کے معاملے میں یہ مسئلے کی بات ہے. اگر کوئی پوچھے ہم سے کہ داڑھی منڈے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے تو میں کہوں گا مکروہ تحریمی. اگر ہمارے بھولو بھائی ناراض ہو جائیں تو یہ پرسنل ان کی بات ہوگی، لیکن مسئلہ تو ارشاد بخاری وہی بولے گا جو قرآن حدیث میں ہے. الحمدللہ آج ایک دن کے اندر یہ تیاری کی گئی ہے اور بنگلہ دیش کے مشہور و معروف علماء کرام آج آپ کے سید پور میں اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہے. گزشتہ پرسوں کی بات ہے، جمعہ دن چلو تھا، جمعے کا دن تھا، دن گزار کے رات کو کریم بابا کا پروگرام تھا. میں وہاں تقریر کرنے آیا. اچانک یہ فون آیا
भाई আমি বাংলা উর্দু মিলাই বসবো, অসুবিধা নেই। अचानक फोन आया कि ऐसी ऐसी बातें, हम लोग जो रजब के महीने को ख्वाजा मुइनुद्दीन का महीना कहते हैं, इस पर उन लोगों ने एतराज किया। और एक मैं तो बड़ी इज्जत मैंने बड़ी उसके बारे में मेरे दिलो दिमाग में यह ख्याल था कि बहुत मतलब इल्म है, लेकिन जब मैंने उसकी तकरीर सुनी तो मुझे ये बड़ा अफसोस हुआ। कहता है कि खजमुद्दीन नाम रखते हो, अरे सुन लो। कहता है कि तमाम महीने अल्लाह के हैं, तो तुम खजमुद्दीन का महीना क्यों कहते हो? मैं आपको तर्जुमा करके सुनाता हूं महीने का नाम, शहरु रजब, रजब का महीना। शहरु शाबान, शाबान का महीना। शहरु रमदान, रमदान का महीना। अब बताओ, कहीं भी इस 12 महीने में सब रमजान का महीना, शाबान का महीना, रजब का महीना, किसी महीने को ऐसा कहा गया शहरुल्लाह? 12 हर महीना हर दिन हर मिनट अल्लाह का है, इससे किसी को इख्तिलाफ नहीं हो सकता, है कि नहीं? लेकिन किसी महीने का नाम इस 12 नाम में कोई दिखा सकता है शहरुल्लाह? है नाम जिन्होंने रखा उससे तो पूछ लिया होता। अगर शाबान का महीना हम कह सकते हैं, रजब का महीना हम कह सकते हैं, तो ख्वाजा का महीना क्यों ना कहे? तो ख्वाजा का महीना क्यों ना कहे? बात ये नहीं है, बात तो ये है कि तुम्हें ख्वाजा के नाम से एलर्जी है। अगर हम थानवी का महीना कहते तो तुम नारा लगाते, अगर हम गंगोही का महीना कहते तो तुम नारा लगाते, लेकिन मैं जब सुल्तानुल हिंद का महीना कहा, जब ख्वाजा मुइनुद्दीन का महीना कहा, तो तुम्हें खारिश होने लगी बदन में। बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम्हारे घर के दलील में लिखा हुआ है, ए घोड़े मालिक सलीमुद्दीन पिता रहीमुद्दीन। क्यों? हर घर का मालिक अल्लाह है कि नहीं? हर घर का मालिक अल्लाह है। ए दारुल उलूम वालों, ए जामिया अरबिया वालों, कल से अपने घर की दलील में, दुकान की दलील में आग लगा दो कि ये तो अल्लाह का है, तुम अपने बाप का नाम क्यों उठाना? है कि नहीं? है कि नहीं? कल से आग लगाओ, फिर हम समझेंगे तुम्हारी तौहीद वाकई हकीकत तौहीद है। 4 टके की दुकान के कागज को ऐसे रखोगे जैसे बिल्ली अपना पैखाना छुपा के रखती है कि नहीं? बिल्ली अपने पैखाने को छुपा के रखती है, ऐसे 4 टके के कागज को रखते हो। ओ दुकान के मालिक तुम हो गए। अब फिर साइन बोर्ड लगता है, खरीद सूत्रे এই বাড়ির মালিক অমুক চৌধুরী। আরে জানো না জমিন আসমানের মালিক আল্লাহ? তুমি কোথায় থেকে মালিক হলে? ও তুমি যদি ওই জমির মালিক হতে পারো, তুমি যদি ওই জমির মালিক হতে পারো, স্কুলে নিয়ে যায় বাচ্চাদেরকে, অভিভাবক হিসাবে কি করে? দস্তখত দেয়, এই বাচ্চার অভিভাবককে আমি, আপনি সিগনেচার করেন। ও আমাদের সকলের তো অভিভাবক রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ঠিক কি না? ওখানে সিগনেচার দাও কেন? ठीक है ना? तुम जब अपने घर के मालिक हो सकते हो, दुकान के मालिक हो सकते हो, तो बिला शुबा बगैर किसी कराहियत के मेरे महबूब को रब्बुल आलमीन ने कायनात का मालिक बनाया। अब तुम्हें मानोगे कैसे? तुमने तो किसी और को मान रखा है। एक लड़की को जबरदस्ती निकाह पढ़ा दिया किसी से, अब उसके दिल से उसके पुराने यार की मोहब्बत जाती ही नहीं। भाई तुमने जबरदस्ती करवाया है। तो याद रखो,
ہم سنی جو ہے وہ زبردستی والے نہیں ہیں. ہم تو اگر خواجہ کو مانتے ہیں تو خواجہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اگر غریب نواز کو مانتے ہیں، تم نے کہا کہ ہم وہاں گئے حاضری اجمیر شریف حاضری دینے کے لیے. میں نے تقریر سنی اور اس نے دعا کی ہے اللہ خواجہ غریب نواز کی مغفرت کر دے. ایسی دعا کی. ارے ہم جب جاتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اے اللہ تیرے اس مقدس مکرم محترم معظم ولی کے وسیلے میں ہماری مغفرت کر دے. ہیں گناہگار آئے ہیں ولی کے دربار میں. یاد رکھو ہم شرک کے معاملے میں کٹھن ہیں. ہم تو یہاں تک کہ کٹھن ہیں کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ رسول کے لیے ہم نہیں مانتے. یہی عقائد اہل سنت ہے. لیکن تمہارے یہاں معاملہ جو ہے ذرا الگ ہے. تم جو اپنے لیے مانتے ہو وہ رسول کے لیے نہیں مانتے. کھڑا ہو کے لینا. اب آئیے میں آپ کو مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں مختصر، اس لیے کہ مین تقریر عنایت اللہ صاحب کی ہوگی. عنایت اللہ صاحب بہت ساری عنایتیں کریں گے آپ پر انشاءاللہ تعالی اور آپ ان کی تقریر سنیں گے. آپ دیکھیں رحمت للعالمین یہ لفظ ہم کس کے لیے بولتے ہیں؟ ارے آپ زور سے بولو نا، زور سے بولو. اگر رحمت للعالمین حضور غریب نواز کو کوئی بولے تو ہم خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے. اگر رحمت للعالمین کوئی سرکار غوث پاک کے لیے کہے تو ہم خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ بولو زور سے. ناراض ہوں گے. اب آؤ فتوائے رشیدیہ میرے ہاتھ میں ہے. فتوائے رشیدیہ میرے ہاتھ میں ہے. وہ رشید ہیں جنہیں رشد و ہدایت سے کوئی واسطہ ہی نہیں. وہ رشید ہیں. میں نے ایک آدمی کا نام رکھ دیا کیا؟ شجاعت علی. لیکن اس اتنا ڈر ہو کہ کوئی اگر کس کے چھینکے تو وہ پیشاب کر دے. لیکن نام رکھا شجاعت علی. ارے کسی کا نام رکھا دولت علی، اگر میں ایک وقت کھانے کا پیسہ نہیں. اب آپ دیکھیں تو اس نام سے نہیں ہوتا. نام رکھ لو امان اللہ، اور اللہ کے ساتھ شرک کرو تو کبھی امان نہیں پاؤ گے. ہے کہ نہیں؟ نام رکھ لو کیا؟ تسلیمہ ناصرین، تسلیمہ، لیکن سلامت نہیں پاؤ گے. نام رکھ لو سلمان رشدی، لیکن رشد و ہدایت نہیں پاؤ، کیونکہ نام سے کچھ نہیں ہوتا، کام اصل ہے. اب آپ سن لیجئے رحمت للعالمین اگر کوئی میرے حضور کے علاوہ کسی کو کہے، آپ کے پیر کو یا دادا پیر کو یا پر دادا کو یا میرے اعلی حضرت کو یا مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ کو یا حضرت امانت شاہ رحمت اللہ علیہ کو کوئی اگر رحمت للعالمین کہے، آپ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ زور سے بولو، خوش کی ناراض؟ اب آؤ فتوائے رشیدیہ یہ کہاں سے چھپی ہے؟ یہ درسی کتب خانہ دہلی، اس کا پیج نمبر 104 اس میں سوال کیا جاتا ہے. سوال: لفظ رحمت للعالمین مخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں؟ سوال کتنا پیارا ہے. جواب کیا ہونا چاہیے؟ مفتی شاہ عالم سے پوچھو پہلے. جواب کی اور درکار اوشی مخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں گے. آئیے ہمارے شیخ الحدیث صاحب سے پوچھے، حضور رحمت للعالمین کس کے لیے لفظ ہے؟ یہ خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. مفتی عنایت اللہ صاحب مخصوص برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخصوص برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ میرے محبوب کے لیے ہے، کیونکہ رب العالمین نے جب خطاب کیا اپنے محبوب سے تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر کائنات کے لیے رحمت بنا کر. ترجمہ یوں کریے
اے محبوب میں نے صرف اور صرف آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اب سن لو، رشید صاحب گنگوہی جو رشد ہدایت سے خالی، اللہ جانے یہ کس کے قول سے انہوں نے قلم پکڑا، کس کے حکم سے، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ لفظ رحمت للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ ارے یار نعوذ باللہ تو زور سے کہو، اور زور سے کہو نا۔ بلکہ دیگر اولیاء، انبیاء، علماء ربانیین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں، اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اعلیٰ ہیں۔ یعنی کہ بہت سے رحمت للعالمین ہیں دیوبند سے پڑھے ہوئے ہیں، پہلے تو اس نے کہا دیا مخصوص نہیں، বাংলাতে বলে দেখে আমাদের ভাইরা যেন বুঝুক। ভাইরা আমার বলুন রহমতুল লিল আলামিন শব্দটা নবীর জন্য খাস না যে কোনো ব্যক্তির জন্য? নবীর জন্য। বলেন দেওবন্দের নেতা রশিদ আহমদ গঙ্গোহী ফতোয়া রশিদিয়ার 104 পৃষ্ঠায় বলছে রহমতুল লিল আলামিন শব্দটা নবীর জন্য খাস নয়। এটা কোথায় শেখানো হয়? देवबंद। अरे यार देवबंद को हटाओ, यहाँ 2 देवबंद तुम्हारा है। हमारा भी यार देवबंद दारुल उलूम जो है यहाँ, खूब चंदा दो, क़यामत के दिन पकड़े जाओगे, खूब दो, टीन बेच कर दो, फिर देखो क़यामत के दिन कैसे पकड़े जाते हो। मेरे महबूब से जब शफाअत की भीख मांगने जाओगे, महबूब कॉलर पकड़ेंगे कि जो मेरे रहमतुल लिल आलमीन की सिफत खासा से इनकार कर रहा था उसे तो तुझे डांटना चाहिए, तू तो नवाज रहा था, है कि नहीं? বললো যে না রহমতুল লিল আলামিন হুজুরের জন্য খাস নয়। প্রশাসনের লোকদেরকে বলছি, সাংবাদিক ভাইদেরকে বলছি, যারা ম্যাট্রিক, যারা ইন্টারমিডিয়েট, যারা ডিগ্রি, যারা মাস্টার্স করেছেন, যারা এমফিল করতেছেন, যারা পিএইচডি করে ফেলছেন, যারা প্রফেসর, তাদেরকে বলছি এখানে কোনো গালিগালাজ নয়। এই কিতাব আমার সামনে আছে, আপনার উপর ফয়সালা ছেড়ে দিলাম। যদি কোনো ব্যক্তি স্বাধীনতার অস্বীকার করে এই দেশে, তাহলে কি তাকে দেশে থাকার কোনো অধিকার আছে? বললেন অধিকার আছে। আমার রহমতুল লিল আলামিনের সিফাতে খাসাকে যদি কেউ অস্বীকার করে, রহমতুল লিল আলামিনের রহমতের সীমানার মধ্যে তার থাকার অধিকার নাই। ঠিক কিনা? এরপরে বলতেছে এরকম এই রহমতুল লিল আলামিন দিগার আউলিয়া, अंबिया, उलमाए रब्बानीन भी मौजिब रहमत आलम हैं। इसको तावील करके बोलो, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। अच्छा बोलें, এই রশিদ আহমদ গঙ্গোহী সে রহমতুল লিল আলামিন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রহমতুল লিল আলামিন। আরে রহমতুল লিল আম্বিয়া কেরাম রহমত হন, কিন্তু কোন নবীকে আমার আল্লাহ রহমতুল লিল আলামিন বলেন নাই, একমাত্র ইমামুল আম্বিয়াকে রহমতুল লিল আলামিন বলেন। কথা বুঝছেন? আচ্ছা আরেকটা কথা শোনাই, মেন তাকরীর তো আমাদের আব্বাসী সাহেব করবেন, আমি শুধু ভূমিকা বলতেছি। ওনাকে এই জন্য আমি নিয়ে আসছি যে তোমাদের জায়গায় লেখাপড়া করছেন, দেখো এখন पढ़े हैं तुम्हारे यहाँ, लेकिन अकीदा हमारी अच्छी लगी। पढ़े हैं तुम्हारे यहाँ, बोली हमारी बोल रहे हैं। क्यों? कि जानते हैं यही बोली सहाबा इकराम की बोली है, यही बोली गौसे आजम की बोली है कि नहीं? और मैं एक बात बोल दूं, सिर्फ सैदपुर नहीं, तेतुलिया से टेकनफ तक जहां भी अहले सुन्नत पर कोई आंख दिखाएगा, इरशाद बुखारी वही जाकर उसकी मुखालफत करेगा। ये हमारे लिए वाजिब है। अब आइए आपको और एक चीज सुनाते हैं। आपने
यहाँ 50 रुपए देकर आप यहाँ जो उनके मदरसे हैं वहाँ जाइए, হুজুরে 50 টাকা দিলাম বা 100 টাকা দিলাম, কালকে আমার বাসায় মিলাদ শরীফ আছে, আমার আব্বার মৃত্যুবার্ষিকী, 300 টাকা নেয় না, 300 টাকা নেই। আচ্ছা, আমরা যেটাকে শিরক বলি, তরবারি নিয়ে যদি মাথা গর্দানে দাঁড়াও, ये शिरक है कि नहीं, ये शिरक है कि नहीं, আমরা বলবো मार डालो लेकिन ये शिरक है। अब 302 देखो फतवा बदल जाएगा। अरे यही नहीं, शब बारात के खिलाफ हलवा रोटी मत पकाओ, और जब पका लो और दरवाजा खोलो, कहो हुजूर जरा सा आइएगा, हलवा बनाया हूँ चने का, एकदम देसी घी से, प्योर घी से। अरे बेटा पहले क्यों नहीं बताया, जबान से तो लेट टपक रहा है। अरे हुजूर आपको ना डायबिटीज है, अरे छोड़ डायबिटीज, पहले खाने दे फिर मरेंगे, पहले खा लेने दे। अरे डायबिटीज वालों, शबे बारात का हलवा खा लो, वरना मरोगे तो पछताओगे। यहाँ हराम करते हो, वहाँ भी नसीब नहीं होगा। अल्लाह कहेगा कि हलाल को हराम कह रहा था, यहाँ कहाँ से दे, अल्लाह फरमाएगा यहाँ कहाँ से दे। मतलब ये नहीं कि अल्लाह देने पर कादिर नहीं, वो हलाल को तो हराम करके आया है। अब इस महरूम से तुझे, इस नेमत से महरूम रखूंगा। हलवा खाने से तू इनकार कर रहा था, बात समझे आप? अल्लाह जाने इनका कैसा फतवा है। अरे 300 টাকাতে ফতোয়া বদলে যায়, 300 টাকাতে মিলাদ করতে আসবে, যদি ডাইনে বামে দেখবে যে কিয়াম वाला বেশি না লা কিয়ামি বেশি, ঠিক না? दाहिने बामे तकाए, मन हूं मकसद, कौन है ज्यादा तादाद वाला, है कि नहीं? कौन सा बोलो? अगर झूठ बोलूं तो मैंने पहले ही से बोला, जब तक स्टेज है मुनाजरा के लिए, हाँ तुझे ललकार रहा हूं। तुमने तो कहा था सारी रात चिल्लाते हैं मुनाजरा के लिए, और जब पता चला इरशाद बुखारी वहां से 1200 आदमी को लेकर रवाना हुआ है गोलाघाट से, तो 20 मिनट में भाग गया। मिनट में भाग गए, तुम्हारी सारा रात 20 मिनट की होती है। 20, मुझे किसी ने कहा 20 में भागा, मैंने कहा नहीं 4 ब्रश कर दो, 24 इनका नंबर ही है। बात समझे? अरे मैंने खुद अपने कान से तुम्हारा ऐलान सुना, हमें किसी ने मोबाइल से सुनाया, तुम कह रहे थे सारा रात এখানে আছি, আসো বাস করো, মুনাজরা করো, তোমাদের কাছে আলেম নাই। আর उसके बाद किसी ने बताया থানার কাছে ওরা চলে আসতেছে। अब उसने कैलकुलेटर लेकर मिलाया, टू टाइम मिलाकर देख रहा है कि थाने से यहाँ तक अगर पैदल आए इतने आदमी के साथ कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट। अरे यार इतने आदमी के साथ आ रहे हैं, 20 मिनट। थाने से भी पीछे थे ना। तो इसने अचानक ऐलान किया, मैं खुद सुन रहा था, क्यों जावे ना, मोनाजात होबे मोनाजात। और जहां बताया इरशाद बुखारी 1200 सुन्नी मुजाहिदीन के साथ आ रहे हैं, बोले मोनाजात কোথায়, পালাওরে স্যান্ডেল কই, পালাওরে স্যান্ডেল কই। এতবার জঙ্গি ট্রেনিং নিলে তোমরা রাস্তায় পালায় গেলে, ঠিক কিনা? স্যান্ডেলও পড়ে নাই। তো मैं कह रहा था, আমি বলতেছিলাম 300 টাকা ধরাই দেন, যদি ফতোয়া না বদলে যায়, মীর জাফরের ফতোয়া যদি বদলে না যায়, আপনি আমাকে বলবেন। কথা বুঝছেন? এই বাংলার মাটিকে সর্বপ্রথম ধ্বংস করলো নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো কে? মীর জাফর। জোরে বলেন, মীর জাফর। এইটা আবার সেইটা নয়, কথা বুঝছেন? হ্যাঁ, এখন শুনুন, এখন দেখে যে কে
কিয়াম করনে वाला সংখ্যা বেশি না লা কিয়ামের সংখ্যা বেশি? बोलो, मेरे सवाल का जवाब देना। लेकिन देखता है कि नहीं देखता? देखता है कि नहीं देखता? सुनियो, तुम्हारी आंख है, तुम जहां होके देखोगे, तुम अंधे नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अगर देखा कियाम वालों की तादाद ज्यादा है, দাঁয়ে বাঁয়ে দেখা কিয়াম ওয়ালাদের সংখ্যা বেশি, ডাইন বামে তাকাবে, তারপর আস্তে করে মনে হয় বাদের ব্যথা আছে, ठीक ही नहीं? बाद की अल्लाह, अगर तुम्हें बाद है तो मैं दुआ करता हूं कि क़ियाम के वसीले से बाद दूर हो जाए। अगर बात नहीं है तो मुखालफत क़ियाम की वजह से तुम्हें बात घेर ले, उठता है और जल्दी करना चाहता है। स्प्रिट में लगता है कि नहीं ट्रेन नहीं, मैं एक आपको ऐसा मिसाल दे रहा हूं कि किसी वहाबी मस्जिद से रमजान महीने में मगरिब की अजान हो रही है, बड़े स्पीड में देते हैं, कहे कि वो मस्जिद वाला सब खा लेगा, वहां जल्दी जाना है, बड़े स्पीड में देते हैं, दे के बैठ गए। और अगर देखा कि क़ियाम वाले यहाँ नहीं हैं, है তো क्या कहते हैं, দেখ আমরা সবাই নিজে বসে বসে ইয়া নবীর কাজটা সারে দেই, या नबीर कास्टा सारे दे, यानी कि ऐ नबी तुम्हारा काम हम कर दें। तर्जुमा की হলো, या नबीर काजटा सेरे দেই। আরে তোর তিহারতের মাসলা না জানা নাই, ভাষায় গুলাম আছে, তুই নবীর কাজ সারবি রে ব্যাকরণ, নবীর কাজ সারবি, নবীর গোলামের কাজ সারে দেখা। শাহজালাল পাথর হাঁটাইছিলেন, তুই হাঁটাই দেখা, নবীর কাজ সারবি তুই। আচ্ছা যাক, ওদের ধারণা মোতাবেক কাজটা সারে দিল। এবার আসুন, तो उसने मिलाद किया कि नहीं किया? ना मिलाद। अब उसके मुर्शिदे आजम, जिसको वो आला हजरत तक कहते हैं, तौजुबिल्लाह, 130 पृष्ठा लिखते छे इनेकादे मजलिसे मिलाद। इनेकाद जरा गाढ़ी अरबी उर्दू है, कठिन उर्दू है, मैं तुम्हें तर्जुमा कर दूं। इनेकाद माने मुनाकिद करना, कायम करना। इनेकादे मजलिसे मिलाद, मजलिसे मिलाद कायम करना बेदून क़याम, क़याम के बगैर। कौन क़याम? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका। बेदून क़याम बरवायत सही सहीहा, हा को सही से निकालो ताकि उन कारियों के दिमाग में आ जाए बात। बरवायत सहीहा दुरुस्त है कि नहीं? अब आओ तर्जुमा। मिलाद महफिल बगैर क़याम के सही हदीस बयान के साथ करना जायज है कि नहीं? पूछा किससे? रशीद अहमद गंगोही से। जवाब क्या दे रहा है, सुनो जवाब। इनेकादे मजलिसे मौलूद हर हाल में नाजायज है। अब तुम जिन्हें पढ़ा रहे हो, जिनसे पढ़ा रहे हो, मौलाना मोहम्मद अली साहब हैं, यहाँ हाफिज रिजवान साहब हैं, यहाँ मौलाना मुश्ताक साहब हैं, सुन्नी उलमा रहते, तुम उधर वाले को बुलाते हो जब दुकान की ओपनिंग करने के लिए। सुनो लोग क्या लिखा है, उनके बुजुर्गों ने क्या लिखा है? लिखा है कि इनेकाद मजलिस मौलूद, मिलाद महफिल कायम करना हर हाल में नाजायज है। तादाद हुए, हर हाल में नाजायज है, और ये अम्र मंदूब, इसे समझना ये शरीयत के खिलाफ है। यानी कि जायज समझना शरीयत के खिलाफ है। अब आप बताओ, अगर वो क़ियाम करे तब भी फंसा, न करे तब भी फंसा।
दिल्ली का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। अब हम तुमसे कहते हैं, अगर तुम मीलाद करते हो बगैर क़ियाम के, सैयदपुर में कुछ ऐसे मुल्ला हैं जो सुन्नियों के यहाँ कर या नबी सलाम अलैका, खबरदार समझ जाओ तुम। उस दिन वो स्टेज छोड़कर सबसे पहले भागा था, स्टेज छोड़कर सबसे पहले भागा था। उसके बुजुर्ग ने कहा कि मिलाद करो या ना, क़ियाम करो ना करो, मिलाद नाजायज है। अगर मैं इस पर बोलना शुरू करूं तो मेरे ख्याल से शायद के हमारे मेहमान इनायतुल्लाह साहब कहेंगे कि जब आप ही को तकरीर करनी थी तो फिर मुझे क्यों बुलाया इतने दूर से, आप ही कर लेते। एक बात मैं आपसे कहूं, आज तो मैंने सोचा था कि इनका असल चेहरा आपको दिखा दूं। ये किताब का नाम है बराहीन कातिया। क्या नाम है? ये फिर वही रशीद साहब बेदून रुश्द वल हिदाया। ये इन्होंने यहां तक लिख दिया कि शैतान, किताब का नाम बराहीन कातिया, पेज नंबर 122, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर लाइन क्या लिखा? शैतान और मलकुल मौत को ये वुसअत नस्से कतई से साबित है। फख्रे माने इल्म, बहुत ज्यादा इल्म की वुसअत शैतान और मलकुल मौत को कुरान हदीस से साबित है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की दलील न तो कुरान में है न हदीस में, बल्कि फख्रे आलम की वुसअत इल्मी की कौन सी नसीहती है, बल्कि इसे साबित करना शिर्क नहीं तो ईमान का कौन सा हिस्सा है। है रे, तूने शैतान का कलमा पढ़ा। কথা বুঝছেন? আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আছেন, আমাদের ওসি সাহেব আছেন, ভালো করে শুনেন। এই কিতাবের নাম বরাহিনে কাতিয়া, এই এদের লেখা, এদের দুই মাদ্রাসার লেখা। এই হ্যাঁ, তারপর দেশের স্বাধীনতার যারা বিপক্ষে করেছে আজ তাদেরই লেখা। কথা বুঝছেন? ওই পার্টির লেখা, আমি নাম নিচ্ছি না, আপনারা বুঝে যান, আমি অ্যাডভার্টাইজ করবো না ওদের। ওরা কি লিখছে? শয়তান ও মালাকুল মউতের ইলম আমার নবীর চেয়ে বেশি নাকি ছিল? চিৎকার করে বলেন নাউজুবিল্লাহ। প্রশাসনের লোক এটা লিখে নেন, আমি এরশাদ বুখারী যদি নিজের পক্ষ থেকে বলি হোয়াইট স্ট্যাম্পে লিখে নেন, আমার উপর আদালতে ফয়সালা মামলা করুন, আমাকে জেল হাজতে দিন, আমি যদি দেখাইতে না পারি আমি জেলে যেতে প্রস্তুত আছি। আমরা হাওয়াতে উড়ি না, মাটিতে চলে ওদের খবর রাখি। আরেক জায়গায় এই কিতাবের মধ্যে কি লিখছে জানেন? এক জায়গায় তো এত দূর লিখলো যে আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকি माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन किसी ने ख्वाब में हुजूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि उर्दू में कलाम फरमा रहे हैं। पूछा, हुजूर आप तो अरबी हैं, उर्दू कहां से आपको आ गई? तर्जुमा হচ্ছে, ওদের কিতাবের কথা বলছি, আমার কথা নয়, বলছে হ্যাঁ কালাম कहां से आ गई। হ্যাঁ বললে যে হুজুর, স্বপ্নে হুজুরকে দেখলাম। কাকে? হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতেছি উর্দুতে কথা বলতেছে। তাই বলে হ্যাঁ। তখন দেওবন্দের একজন মৌলবী জিজ্ঞাসা করলো, হুজুর আপনি তো আরবি, উর্দু কোথায় থেকে শিখলেন? कहां से आ गई, यानी कहां उर्दू कलाम कहां से आ गई? वो कलाम इनके यहाँ मुअन्नस है, क्योंकि हर मुज़क्कर इनके यहाँ मुअन्नस है, कुछ तो मुखन्नस भी है। हाँ, कलाम इंदल जमी मुज़क्कर, इन्होंने कैसे मुअन्नस बना दिया? उर्दू कलाम कहां से आ गई? तेरा अम्मा आ गया, तेरा अब्बा आ गई। तेरा अम्मा आ गया तो तेरी अब्बा आ गई। अस्तगफिरुल्लाह। तो বলতেছে, হুজুর আপনি তো আরবি, উর্দু কোথা থেকে শিখলেন?
আল্লাহ তওবা, নাউযুবিল্লাহ। তো হুজুর নাকি উত্তর দিলেন, এই যে দেওয়ানবাগীরা যে হুজুরকে বস্ত্রহীন দেখলো, নাউযুবিল্লাহ। আরে কামবাখ, যে হুজুর পুরো দুনিয়াকে কাপড় দিতে আসলেন, তাকওয়ার লিবাস পরাতে আসলেন, সেই হুজুরকে বস্ত্রহীন দেখতেছিস দেওয়ানবাগী? নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। তো হুজুর উত্তরে কি বললেন জানেন? তাদের কথায় হুজুর বললেন, যখন থেকে ওলামায়ে দেওবন্দের সোহবতে বসতে শুরু করেছি, যখন থেকে ওলামায়ে দেওবন্দের সংস্পর্শে এসেছি, তাদের মাধ্যমে আমি উর্দু শিখে গিয়েছি। হায় 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 রে মাওলা, আমার নবীকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার কোন ব্যক্তির কাছে পাঠাননি শিক্ষার জন্য। কেন দুনিয়ার কোন ব্যক্তি যদি আমার নবীজি ওস্তাদ হয়, আর যখন মুয়াজ্জিন বলবে কাদ কামাতিস সালাহ, নামাজ কাদ কামাতিস সালাহ, নামাজ কায়েম হচ্ছে বা নামাজ কায়েম হলো, তখন আমার হুজুর আদব শিক্ষা দিতে এসেছেন, আমার হাবিব তখন তার ওস্তাদকে বলবেন হুজুর ইমামতি করেন, ঠিক কিনা? কিন্তু আমার আল্লাহ চান না আমার হাবিবের সামনে দুনিয়ার কোন ব্যক্তি ইমাম হোক। এই জন্য তো যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছিলেন তাদেরকেও জমা করলেন মেরাজের রজনীতে বাইতুল মুকাদ্দাসে, আর আমার হাবিবকে ইমাম বানায় সবাইকে মুক্তাদি বানালেন। কথা বুঝছেন? এ আমার ভাইয়েরা, এখন শুনুন, ওরা বলল কি, হুজুর বললেন যে দেওবন্দের আলেমরা আমাকে উর্দু শিখিয়ে দিচ্ছে। अरे यार, मेरा रब फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। हबीब, आप जो नहीं जानते थे आपके रब ने आपको सिखा दिया। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, अल्लाह की इनायत और अल्लाह का फज़ल आप पर बहुत बड़ा है। दुनिया के किसी शख्स के अंदर जुर्रत नहीं कि वो आपका उस्ताद बनेगा। मैं उस्ताद बनता हूँ, रब फरमाता है अल्लामा का मुअल्लिम मैं हूँ, तिलमीज आप हैं। मुअल्लिम मैं हूँ, शागिर्द आप हैं। रब मेरे महबूब का मुअल्लिम होने के लिए रब होना लाजिमी है। तो तुमने मेरे महबूब के मुअल्लिम होने का ऐलान करके माज़अल्लाह रुबूबियत का ऐलान किया। बात समझ रहे? ये देखो हिफ्जुल ईमान, इसमें अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जो है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये ज़ैद व बकर, हर सभी, बल्कि जमी हैवानात और बहाइम, बल्कि मजनून भी एक जगह है, उससे मजनून पागल, हुजूर के इल्म की मुशाबहत दी पागल के साथ, बच्चों के साथ, जानवरों के साथ। बात समझे? আমার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, এই দেখেন সাংবাদিক ভাইরা লেখেন, আর যদি মিথ্যা বলি কালকে আমার উপর মোকদ্দমা চালান, থানাতে ডায়েরি করেন এরশাদ বুখারী মিথ্যা বলেছে। কিতাবের নাম হিফজুল ঈমান, লেখক আশরাফ আলী থানভী, যাকে আপনারা হাকিমুল উম্মত বলেন। এই কয় পৃষ্ঠার বই, 8 থেকে 12 পৃষ্ঠার বই লেখে কুফরিতে লিপ্ত হলো। কি দরকার ছিল এই বইটা লেখা? কি দরকার ছিল? অনেক বড় আলেম হওয়ার জন্য, অনেক বড় আলেম দেখানোর জন্য তোমার বেশ কয়েকটা বই আছে। তিব্বে নববী ছিল, হ্যাঁ, এটা থেকে মানুষ বুঝতো। কিন্তু খবরদার, খবরদার, এখানে লিখতেছে যে হুজুর ইসলাতু ওয়াস সালামের ইলম নাকি জায়েদ বকর অর্থাৎ সলিমউদ্দিন কলিমউদ্দিন, হর সবই, প্রত্যেকটা বাচ্চা, হর মজনুন, প্রত্যেকটা পাগল। দেখেন, যদি বলতো বাজ মজনুন, কিছু পাগল, তাও কুফরিতে লিপ্ত হতো। কিন্তু এখানে বাজ বলে নাই, হর মজনুন, প্রত্যেকটা পাগলের মতো। আমার নবীর লেখেন কিতাবের নাম হিফজুল ইমাম, আমার নবীর ইলমের তুলনা পাগলের সাথে করেছে। বই এখানে রাখলাম। শোনো, বলছিলাম না সিংহ ঘুমাচ্ছিল, ভালোই ছিল ঘুমাইতে দিতে, এখন কামড়াবে তোমাকে, টুটি ধরবে, রক্ত চুষবে।
আমরা সন্ত্রাসী নই, কিতাব থেকে রক্ত চুষবো। এরপরে আসেন তাহজিরুন নাস, দ্য ফাউন্ডার অফ দারুল উলুম দেওবন্দ, ইনার কিতাব তাহজিরুন নাস লিখতেছেন, আগার বিল ফরজ, যদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় কোন নবী চলে আসে বা হুজুরের পরেও যদি কোন নবী আসে, তাতে খাতমিয়তে মুহাম্মাদিতে কোনো ফরক হবে না। অর্থাৎ নবীজির জামানায় যদি কোনো ব্যক্তি নবী হয়ে আসে বা ওনার ইন্তেকালের পরে কিছু আসে, কেউ আসে, তাতেও খাতমিয়তে নববীতে কোনো কিছু যায় আসে না, বলে নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ বলছেন আমার নবী শেষ নবী, রাসূল বলতেছেন আনা খাতামুন নবিয়্যিন লা নবিয়্যা বাদি। এই দেওবন্দ থেকে কোন হাওয়া চললো? সুতরাং শোনো, কসম খোদার করে বলছি, স্টেজের আগে মাহফিলের সাথে সাথে স্টেজে আসার সাথে সাথে ঘোষণা দিছিলাম যে মোনাজারার জন্য আসো, তোমার জানে নিরাপত্তার